Hi friends, lam sonorono anjinalo. Friends, dirini video hinke kisa alada. Tamni hinke omono puila tirpra hasewo podcast khlaijamani YouTube channel ni bisingte. Tamoni hinke tabuni o joraw hinke chong marunti gbangma thungkrung thungnero belekhin tungpla rajak. Tini ang ani o puila ni first podcast shuwo anro narwai okra ngi manjak phaikya. Tripura hasini belenyo sinijak, belenyo kesamkuk, belenyo dopano samung khlaya bagai, belenyo kesrang. Hani bagai ang bono ani o dinini o podcast pandawo narwai motom ngi manja phakya sinisar Ranjit Debbarma. Lam sago sarono ani o channel. Ke hambai ano nong studio nongmani bagai. Nge sir tabuk to Tripura hase kubang ma thingkrung bodoro tungkhalai ma jora ngai tongo. Nge a jora wo tabuk te kesha bodol te ke thalai mani abo nujagai tongo. Nge sing abor tru ulo silainai. Nge sir puila obo nongnai je dop hani bagai samung khlanya nei bo bisni sibe sagang sengjak khana. Dopani samung to ang student life ni simino chengka. Ani je chatra andolon TSF ni simino seng phaikya. TSF seng sini dopani kok borok bai ma phorongnai school college chini kan borok ma kaninai. Oborongno slogan tino seng TSF ni andolon khaikya. Loge chini जों afro jokhon te sengko TSF slogan ni pro tujes ni जों student bedek ngoi samung tango deka a jora to sini kaise slogan tamane 1949 ni simi phatani hastani borok phainai rongno mare khlainai ni जों afro slogan niwo chini ojama rok Bg.Ranjit Debbarma Rabindra Debbarma borokini chini osungsaro krikha haipana borno Debabrata koloi songroga hai kwbangma borok जोंना प्रति दुलखा राना कुसुम Debbarma songa hai borok Kai afrun simino जों छात्र आन्दोलन सिमिनो राजनैतिक bai tirik जों जेंखा एबं samung tangnani bo जों खा बोसाखा स्रांखा बेकामते kai tirik tangte no जों गोबांमा जराबो तिउजेसनि लगेबो जों उनको खाया परबर्ती समय सिनि जे तिउजेस तंमाने अमो कागलाइखा देबरता कलेसं TSPP उंगै थांखा Tripura Hills People Party ngै afro da debu songbai जों टंखा जे गोबांमा बिभिन्न कारणे एकाबा व्याख्या खायना थांगाय तो गोबांमा जरानानै आं आबो दिगे थांया का परबर्ती समय नुखा जे जों डेमोक्रेटिक लामातै जबा खालायमानि आबो किन्तु जों माने चिनि जे मानथाय दं माने चिनि फाताने हानि बरक हाबमानि मुथागै मैया हा सेकजामानि मुथागै मैया के जों किसाते टेप किसावै दङ एकाय 1980 सननि disturbance umani poro or danga umani poro okana TNB asai Vijay Kumar Rangkholni netrite eke পরবর্তী সময়ে borok প্রায় 8-9 বছর চবা খাইমানি সিলাবি চবা খাইমানি পরে 1988 সন borok চুক্তি মাধ্যমে খাই borok টিফিলি ফাইকা আবন পরে কিন্তু ত্রিপুরা হানি যে জিংজাল চিনি ত্রিপুরা সানি যে সমস্যা অমর কিন্তু পাই থাঙ্গা একে পরবর্তী সময়ে जों নুখা যে না जों এমন কিছু দাবি जों তিসানায় যে দাবি চিনি ভারতনি সংবিধানनि बिसिङाव दङ हिनैनो जों 1980 सननि 1990 नि 11 जुलाइयाव जों एटिटिएफ हिनै अल त्रिपुरा ट्राइबेल फोर्स नि जों खायका हेकाय जों सिलाइरमखा सियांखा के किसुदिनि बिसिङाव 1993 सनाव हेकाय जों चिनि जे बयस्क बर रगनो मथाव तंनाय रगनो हेकाय बरगनो हेकाय जों ताम खलायका जों सालायै बरगनखाय सरकार बाय चुक्ति खाय तिखलाय रहकाता गाय जोंहाय तंरगै थांका एका परबर्ती समय हेंकाय जों सिलायबाय सभा खालायै हेंकाय 2012 हेंकाय आं बांलादेशनि ढाकाव रमजाखा हेंकाय रमजाखाय आरनि गभर्नमेन्ट बाय इंडिया गभर्नमेन्ट कक सालायमानि बिसिंतेके आनो इंगाव इंडियाव माने त्रिपुरा फिरगै रहकाता Ngesa azora ba ke nang puila student life simi dophan samung khlai hemini azora go nini mane nukhungo tei paranjor kebim gro oda आ जरा तो केबेंगमनि कुनं कुरै आ जरा तो काइसनो आंचलिक दल कटर अबंखा तिउजेस ताइ कुनु कुरै जतन थानचा जोंहा फ्रो ताबो बुबाग्रान तैफांबाय जेबाबो जों थानचाखै जबा खालायनो हाय आ जरा बसों तिउजेसनि तैफांबाय जों जतन थानचा केबो कागलायमानि कुरै एकाय जों एकमात्र केबें मुं बोलते काफ्रो गणमुक्ति परिषद दंगो एकाय बरंनि बाय जे जातीयतावादी आन्दोलननि किसा पाठ्यक दंगो अमंखा बरंनि स्लोगान तंमानि माने कुरै टंगलाक गोनां टंगलाक समाजतंत्र फायखाय
athukri bai talbai tongo che nokha mosangai tongo wansabai tipra kathai tongo che desh mosangai tongo engka kai chini jara chung jubo samiti jathete bade andolon bai chung kringjak tongo ekai borok ni andolon kha chung saka phatani hani borok o hao phaiye chini hano chekka ekai borok bangkha chung kisate kisawoi thangka chini administration power bo chung sekjaka political power sekjaka economics power sekjaka sutarang chini slogan ungkha 1949 ni 15 Oktober ni pore phainai no borna raida tikai phirogoi rohonang to bongni hawo ekai chini je ha beni babe je buidokol khaika abo sungna phirogoi rina nungthun o dabino tuino sung afrung ko khaika engka kai oboni birodhita khaika গণমুক্তি পরিষদ তথা সিপিএম রক engka apro দশরথ দেব ni netritwe je andolon cholo borna chini kebe mungo apro bosa khata obono bosa mane sung nukja khata ge baksa azora wono sing boiro khnawo mane nugo tai okran ko khnawo baksa azoron dosre demno mutai hinibo mane chongayo ge tak ni khuti sing khnai maka azora borok kisa kebengu neke je baksa borok to bogno mutai hini je hini tongani ge norok ke sawata kebeng munga abo khalai mun kisa অমংখা বন মোতাইকা আজ জরাবত তেমন একটা শিক্ষিত বড় ধরনের রাজনীতি করে একাই দশরথ দেব যখন 1945 সন যখন জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু খালাইও আর সময় তেমন শিক্ষিত করে রাজনীতি তেমন নখনাই করে একাই চিনি কামি আমচানি লুকুরক বা সময় তো লেখাপড়া করে আছে সিনাইব করে একাই তাবুংনি হাই মোবাইল লক হিন্দি বা বিভিন্ন কমিউনিকেশন দক আব্র করে একাই কারেন্ট দক বকরে আ জরাবা একাই আফরু তো সময় তো সাধারণ বরং যে কোনো সিংক খাইমখাই একাই এমন বরং কিছু বিনি থানি বুদ্ধি গোনাং একাই বরং কক সাওই গথগুই মানো কিছু রসি কটা তঙ্গ আবো সাকাখাই বরক বা বিখা যে মোটাই নহিনি আসলে মোটাই হিনি বিন থানি তেমন কোনো শক্তি করে বরং তামকাই লেখা কিসা করং কক কিসা করং সানানি করং বরং লবই কক সানানি করং বাসন নিমাখা করং asik simise te mutai hini to temon to nugya ngai kebeng mung bolte biniboto o je chini lekha pora kri rangno ekta birat ekta ongsho no bobo sal kolongma andolon khlai phaimani ba eke kamiam chayo a somoyo jon sikka andolon jokhon khai tongpro a somoyo to kamiam chayo school ok bokrei ke bor 300 moton apro jon sikka ne andoloni wa bera rog school ok khai kai khana পরবর্তী সময় তো মহারাজা abona recognize khai school khulogoi dikha ninga kai iko obonata kai apro যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে খাইমে আঙ্কাকাই দশরথ দেবা কাইসা সাwo আগে নরক ব খানা খানা বা নিনে বাবু সং নিন কাকা সং রক খানা খানা जों दा तांना रोंगियाखौ मुति तांना सिरोंगियाखौ बाहायखाय नों दिनका देश चालंनाय बाहायखाय स्टेट चालंनाय अ कग्रक बरक आपुर सावै बररनो बिसासारि खाना फातन बर मातुनाय का बरक फातन मातुमनाय का बरक स्लोगान ताम दिखा उ उनको स्लोगान दिखा ताम रिफ्यूजी पूर्ण बासन चाय बुता दिकर चाय का आपुर त रिफ्यूजी रंग गोबां केम्प ट्रानजिट केम्प त निजं माने बरना किन्तु त्रिपुरानि नागरिक रिजागियाखौ बरना आपुर एकाय आबुनि बागै न बरक आपुर जा स्लोगान तिसाका के वानसार के हापना नर खास रांगजा चान्स माखा यांगो आप्रो सचिन्द्र सिंहल नि नेतृत्व सुकुमाय सेनसंग नि गभर्नमेन्ट कांग्रेस नि गभर्नमेन्ट हेका बर बिसिं बिसिं कथा लायै और वानदितुमना नि बर चाय तखा आबुनि न जों नुगो जे सचिन्द्र नगर कॉलोनी निगा ताबो सुकुमाय सेन कॉलोनी इनका काय निपेन्द्र नगर कॉलोनी ओ कॉलोनी रंग खाजतन तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबो बांग्लादेश नि फाइनाय वानजिरंग नि कॉलोनी ताबो जतन फातन नि फाइनाय एकाय ताबुक तो बरंग नागरिक तो रिखा विभिन्न राजनैतिक नेतार एकाय एक अमनता ताबुक जिनि बरंग आफुरनि बुलु राजनैतिक न ताबुक चिनि केबें मुंगो ताबुक केबें जागै तंगफता गे सर जे और खैमा का जे इनके जे सीपीआईएम इबा गणमत परिषद पुइला वानसरन सबनाय इबा बरंग पुइला सिन तिप्रासार न दं सख्लानाय हिनि मानोता आबो हायमला दं सख्लायनाय हिनिमाया बरक जे आंदोलन जे खालायमाने आबंखा बुल आंदोलन कारण और रिफ्यूजी रक बांग्लादेश नि बा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानी बरक और फाइखांखाय चिनि हाव तंफाय और बुत अधिकार मानखांखाय और नि नागरिक खाय चिनि जे अधिकार खसरि थांगो चिनि जे मानथाय किसावै थांगो जों जे बरक गोबां तमने तेबो कबना लामा थांगो अमतो अंको कचिनि हाबो सेकजागो कतिनि जों बरक फाइमान बागै चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर करे तिनि 60टा विधानसभा जों 20टा रिजाबुनि थांका হয়তো 2026 डिलिमिटेशन कासिनि तेब कमिमानो तेब कमिमानो एके एडमिनिस्ट्रेशन पावर करि खताबो जों मानथायबो सेफेल जाक दङ जेन बरक साख्रि रक बिभिन्न सुबिदा माया जों ताबो मा केंगायलायो
Ika obo bongni bul rajnotik dirigo din bul rajnotik ni karone no tini sing o jingjalo klai tongo naina di Mizoram tini o bul rajnotik khaini bagai bor tini aro jesa government phaiba Mizoram ko ung tongo Nagaland to naina di Manipur naina di Assam naina di Meghalaya naina di ekmatro Tripura o simise sing buni dofani boro chief minister kungoi singno sason suson khlai tongo chini manthaino singno seplai tongo omono chini tabuk talika hamiao sing masasinaita omono chini jingja nge sir donning to afro sele romoi ko dofan samung khlaka tabuk kan democracy lama phakya nge democracy no lama phaipro afro jepro democracy lama ropuila rompuro afro chini Tripura hasewo result pare tongo IPFT nge IMPT nge tabuk Tripura mo to katal siku nge neng je puila democracy lama phaipro jeng bo part no puila sus claimant iba yapri barong mani actually jokhonte ang 2016 o jelni nokhmani poreo ang kono rajnitik dol keben ko kobuljak kire ekai ang nuka silabe choba khlaine roni kono motha kaham kire ekai abon poreka ang kotogula jara jeng ko government bai jara kok sai phainai ba democratic lama ba haba yakari silaini haba yakari phainai rok borbe asugla sing kok saka Eka kai amti ke kebang ma motha tongo sengkrang ni hoite suru kai TTBF, TTF, NLFT, TNB, amti kebang ma motha rongna tui sing kok salaika salaimen pore khaina sing kaisa organization ho ka non political organization TUIPC mane Tripura United Indigenous Peoples Council hinita beka obotui no sing sal kologma chini ha dofani kok saka TTF ni je suktingman implement complete nungya abono complete khana bagai saka TNB suktini je engko implement ungya khota ba accord abone implement khanen bagai jeng sara Tripura o guri kok sana suru khaika afro ne chini dofani borok abono realize khaika borong naikha TTF suktino pori naikha TNB suktino pori naikha অথচ গভর্নমেন্ট খাইনানি কক রুইছে जों सिला याकरि माने किन्तु गभर्नमेंट आबोना खाया एके बरक सिनि प्रति सापोर्ट दंखा एके आ जरा न बुबाग्रा नेतृत्व जे ब कांग्रेस खाइतंमनि कानो कांग्रेस ब अफार खायका फाइदि कांग्रेस खायका काम आं साका महाराज आं तो जातीयतावाद आन्दोलन जाकरे आं कोन दिनो आं नेशनल पार्टी खायगला खिबन साका एके काय आफुरु का बुबाग्रा ब एनआरसी केस खाइनानि बागै साका गायचिनि बरम गनां बिके रांखल बानो साका रंजित महाराज नंगो दिल्ली वो जों एनआरसी केस खालायनानि ननो बन नंगो एके महाराज नुखाखाय तो आं थांखा जिनि जे टिवाइपिसि नि अजामारा कक सालायो दिल्ली थांखा आंखाय जों आरो सुप्रीम कोर्ट नि लयार बय मालायखा बुबाग्रान तैफांबाय एके जों आरो एनआरसी केस खालायनानि बागै बुबाग्रान तैफांबाय आं बरम गनां बिके रांखल बरम गनां जगदीश देबबर्मा ताय सिनि त्रिपुरा इउनिभार्सिटी नि प्रोफेसर सुनील कलय ते बुबाग्रा जों Supreme Court NRC ni case khaina ni bagai sing soi khaikata beka amte khaina poila bubagara ni tüifang bai kha NRC case ni madhyame trika boba ani halok mukha bubagara khub maya gana ano khub hamjago tiger ni nungo bo beka amte khaina trika ingko kha bukai bubagara congress khai tongphana sing TIPC khai tongphano sini dofani bagai kok jokhon saprung kha sing jotono thancha congress khai laya phano hinga kai 2019 hingakai bubagara congress tongphrubo जों सिनि राजकुमारी प्रज्ञान जखनते पूर्व त्रिपुरा जखन कैंडिडेट खलायो आफरो इंका बोबाइते बो गानो जों फाइलेखा काहायपनो जों कांग्रेस खाया एका बिनि लगी तंगै सुबाखा राजपरिब जेतो जातीयतावादी आन्दोलननि इंका जों आफरो राहुल गांधी आरो थाङैबो कायसे सुक्ति खलायखा सिनि एटिटेप नि सुक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनानै एनआरसी नि कक इंका कामतिखे गोबां मा माने एडिशन बतेबो क्षमता गोबां रिना नामतिखे एक एग्रीमेंट चिन्थान तंगो ताबा आन्थान कपि तंगो इंका काय अमरनो जों सुक्ति खायखा एका आबन परे जखन बुबाग्रा एनआरसी केस खायमानि यागुलो हंके कायनो ताम जों नुखा जे कांग्रेस नते एक प्रेसार खायखा जे नों एनआरसी केस विथड्र खालायदि नतबा नों कांग्रेस जाखादि गाजरा बुबाग्रा त्रिपुरानि कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट इंका बुबाग्रा नुखा ब दफानो कग्रिखा अ हा तो जों तो बिनि प्रजा बिनि बुसा मांसे जों जतनो इंका ब वानसुका बुबाग्रा जे ना कांग्रेस पट्टाम खानानि आन बुसानो मथांमा एका आं बरक पार्टी थानाय इंका बाफुरकाय कांग्रेस जाखारै फायका के प्रथम काय एनजिओ खायका आफुरबो बबाय तंखा के परबर्ती समय इको जों 2021 नि फेब्रुवारी 5 तारिख मालंच निवास जखनते उनको पार्टी घोषणा खायका त्रिपुरा मथा मुंगै एका आफुरकाय सिनि टिवाइपिसि नबो जों डिजल्व खायरिकाता उनको खाय आ उनको खाय जों त्रिपुरा मथा बाय आफुरकाय मिलुय थांगाता गेसार आम कक सालायजे सालायजे तेबो करमांगै थांगो गासिं ताबो
जे tabuk hingkai tei songmari tei bisi kerikha sali salam haisiku hingka ajo tabuk hingkai belai no tungkla lajak kami amsa dago bo je chajama borokno budinai je chajama candidate bo keplai nake tabuk no ojorao hingkai mane tabuk tipra motha nungko tipra motha ngai kaisa bubagra sengkra ngai samukhlai tong dofani bagai ke ning tipra motha ni tabuk sini tipra motha saita sitong saita bisingo 20 reserve tipra san bagai ka 20 reserve je tipra sa candidate tonga abo tipra motha rok mane aro bebagno keplaingan hai matong जोंथ' सुदु 20टा जागा सिमिया जों टोटल 45 sar ama सीट tipra था sa bai simi sako चिनी दाबोसो पयजे चिनी क्यालकुलेसन जों 20टा बिसिं 20टा न जोंथ' जिदिने कन्फार्म चिनी तंगो बिसास तंगो चिनी बर रक बुट दिखां केकाय एंकाय अरो सबसे बेसी प्लस पॉइंट का मो जे ताबो मुस्लिम हदनी बरक एकाय अरो निनी मणिपुरी एकाय हिंदुस्तानी एकाय ताबुक नादि एससी कम्युनिटी नि बरक जारा बिनि मानथाय सेफले जगाय तंनाय बिबनो थोंथ्रों बदल रकबाय साल कलकमा दीर्घ बा प्राय 73 बছर बरक सेफले जगतंनाय आ दफानि बर रकबो ताबुक तिरकाय फायका नुखना उसिकांगो चिनि प्रणजित नमशूद्र बुथार जागमानि सुरमावो एका बरक हाय गोबां मा बरक इभेन अनिल सरकार लेफ्टनि मिनिस्टार अनिल सरकारनि बुस्लाबो अभिजित सरकार बो ताबुक तिप्रा मथा जॉइन खलायका एका अमति एके गोबां मा जागावो न ताबुक जे बुनि दफानि बर रक तिप्रा मथा फायतंगो एकाय आं वानसुं मानि हिंगाय ताबो सोर तिप्रासा सिमि तिप्रा मथा हामजोगा कक जों साइमिया एका बुनि दफानि बरक बो कारण बरक बो मानथाय जोंगा हायनो सेफेले जा बंनि अधिकार जोंगा हायनो बरक बो नरितनि जा एका आबनो बरक बो ताब नुखा बुबागरा जे जों एडिसिओ क्षमता फाइमानि यागुलो जों खाखला फिकुं केबनो खलायलिया जों तिनि तिप्रासार आमसायो जेमन रिगनाय बांमा हाय जों बुनि दफानि बरनो जे रिगनाय सारि बाखा कमल सुनो जों तिप्रासा सिमनालिया बुनि दफानि बाखा जत्त दफानो जों हामजाखा इनका मतो बुनि दफानि मकलक लायखा के आबुनि बागै बुनि दफानि बर रकबो ताबुक तिरक खाय तिप्रा मथाव फायतंगो का आबुनि न बागै न चिनि ब्लेक ब्लेक कॉन्फिडेंस तंगो जे एकमात्र तिप्रा मथा सिमे एकक बाबे जों ताकलायनि चंगमारियो 2023 नि चंगमारियो जों क्षमतावा आसुक मानानै हनै जों सुदु 20 ता सिमिया जों मेजॉरिटी मानानै हनै जों बिसास खायतंगो ताबुक जरा गेसार को ता सोशल मीडिया नि जुग तो सोशल मीडिया रोनुगो जदि तिप्रा मथा बाय बीजेपी एलायंस खांखाय लाइ थांनाय 2018 नि बिसिवो जे आईपीएफ तिरक खलायजमा हायदा तिप्रा मथा खलायजनो हनै एते गेसा सुंखाय जे जदि तिप्रा मथा हाजु जे बाजानाय हिंगाखाय तामबागै गोमुमा मिको मिनिस्टार गोमुमा बिको बीजेपी नि ताबो को हेमन्त बिश्व शर्मा तांगै मालायना आबो हाय कुमा फेसबुक क्वेश्चन दं का आ क्वेश्चन दं सुंगरो का बाहाय केरनाय खादे जे कुनु बरक कायजांना सिगां कक सोंलायना हिंगाखाय गोबां मा जागा बोरिनाय लायो आहेदाना के बोरिनाय लायो हिंगाखाय बोरिनायना तो दुस गरीबले कक तो बबे आं पाइले खबले कायजांना हिन आं कक रिया खबले बोरि तो नायमानले के मते आहाय ना ताबो बुबागरा एमन एकटा राजनैतिक जों तिरप्रा हास्तेव कासे फैक्टर एकटा राजनैतिक जे दलनो सारा तिरप्राव बुसकांनि जे चंगमारिबो केबो सरकार खायमिया अब तो जतन साइमानखा ओंखाय तिनि बरक साव जों नोंबाय कक सानानै मुसुंगो हिंगाखाय अबश्य बुबागरा मालायो तिनि बबे सिमाले तिनि कांग्रेस नेता बबे कक सालायो बुबागरा तिनि जितेन चौधरी बबे कक सालायो एका तिनि हिमंत बिश्व शर्मा बबे कक सालायो सालायमा बय तो कोन दुस गरीबले बुबागरानि मेन कक हिंगाखाय नों गेरदा तिरप्रालेन न गसिबोय नों जुदि सही रिखा हिंगाखाय जों मनो बरक दाबिति साका हिंगाखाय एकाय जों नरक बाय जोंखो थानसांगुय मानो एकाय आबुनि बागैनो जे गोबां मा थोंखोरों रक ताबुक आबुनो बरंकया बिबोनो कक खितार साव संविधान अधिकानो जों गसियाफो किन्तु गेरदा तिरप्रालेन जों रिनाय हिनि ताबसो पयनो कोन राजनैतिक दल सायको एकाय जों तो क्लियर कक गेरदा तिरप्रालेन जुदि जोंनो रिया हिंगाखाय बबेगार सराय सरनि साका आं आंनि दफानि बर रंनो लुको रंनो जे कक रिमानि आं केबे बिसास गातो खायमिया के सुत्रं जों आबो कक सायमानो किन्तु बरबे जों एलायंस खायनानि इंखया एकाखाय मियासक पर्यन्त बुबागरा आं कक सावो जे जों गेरदा तिरप्रालेन जुदि रियाखाय जों एकक बाबे न बसानानै एबा एकक बाबे बसाना बागैनो जों जतनो तिया रुंजा ताबुक अब एकदम स्राय एकाय तिनि बो चिनि सीनियर लीडर रक चिनि बरम गोनां प्रेसिडेंट एकाय चिनि काउंसिल चेयरमैन बरक तिनि प्रेस मीट दिनाय एकाय बुबागरा खोनासनि न तिप्रा फायनाय एकाय खाख्लायो दातिनो नरक जे वानसुगु तंमानि
khana musungui tongmani jeni prathini candidate rongni mungrok bono khanai manana hingka kai khaklayo jeng buskangni je chongmari je 16 tarik February je buto jeng ekok babeno keplai ingoi jeng khomata sumannai hingke sir nung to edisini je ko sub regionally chairman nungjak ka aro no kubunga samung khlaikna hingke tabu nung o jorao ta chongmari 2023 hingke a chongmari wo kahese kun jaga astharok manana aba herok torthong abo to jeng to buto to participate khaina baga angbo bukhawo chongjangno hingka buba gara bo ano saka nung tiyarung tongdi angno no sawana hingka kai ang to tiyar no ungjak মানে বুবাগেরানি ওয়ারিয়ার্স রক সব সময় না তিয়ার যেমন যুদ্ধ খাইনানি বাগে সৈনিক রক যেভাবে তিয়ার তঙ্গ কামান মানানি বাগে সেরকম जों তো তিয়ার নঙ্গি তঙ্গ সাল বুরুম ন কামিয়াম চাय नुखना जों नक बुरुम बुरुम थांगो आंबो निजे न गोबांमा जागाव थायो थांगै दाबो आनखो लुकुरंग न तयै जोंबो जबन खलाय तंगो एकाय बुबागेरा आनो जुदि खाफुर जागै नों बोसा देंगा आं बोसानाय बुबागेरा ताबुं नोंता बोसा खुदि के बोसाया आनि कुनु कोकरै इका अब जतनो बुबागेरा नि नायमुं बायसे उंनाय बुबागेरा साकाय बोसानाय बुबागेरा साकाय एके बर बोसानाय बोसायाबो ताबुक आं सायमेखो अबका जतनो बुबागेरा से सानाय ngesa dori ning ta MLA ngi thanga hangkai nung je jaga no bubagra chongiro aso thayo a sahe nung keplai ngi thanga kai puila nini je samung tamung no puila samung butang अमंखा जोंनि पार्टीनि इंको दिशा नुंनाय जे जों गेट टिपारलेन नि कक सावै जेतो लुकुनो जों अ कक सावैनो अ थाइसा कक सावैनो जों जेतो जों ताबुचिन दफानो तै थानसा खलाय चबा खलाय तंगो आं पुइला न सानाय आं जुदि एसेम्बली व हाबि माने खांखाय प्रथम जेमन चिनि टिटि एडिसिओ जों लुकुरनो कक रिवै पुइला काउन्सिल जे अधिवेशन न जों गेट टिपारलेन जे रेजोल्यूशन पास खलायका सेम जों एसेम्बली बो बुबागेरान तैफांबाय जों जुदि कोप्लायंगै फायखाय इभेन आं जुदि कोप्लायंगै थांगाखाय अकक न गेट टिपारलेन चिनि एसेम्बली तिसावै जों मनो पास खलायनायनि बागै रेजोल्यूशन पास खलायनायनि बागै आं चाइटकनाय अमले आं एकदम स्राय स्रायखन सायमान ngesa singkumo kok salate sarbo thangai thanga hangkai ngesa no nini nangkumo jora chini mokhang tibe rimam bagai lakina hambai paithak nungtai lukrong no tai alada kok saklaina ro iba o election tui o chomar tui lukrong kasang kasang abo ha kok saklaina to kai kisa lukrong no side sidi आं तिफ्रा हास्तनि जत लुकुरनो न सानानि मुसुंगो ताखक बुखुक नरक जतनो सिवो चिनि थिनां तामो उंनाय चिनि थिनां ब्लाइकेना हामिया निदिगेव थांगै तंगो 2026 डिलिमिटेड सनखाय जों ताबु जे बरक बामाने मतेबो खायजाकटिं थांगाना साल बुरुम बुरुम न फातार हास्तनि बरर हाबमा बताबु बो थागिया नंनि मकल क्लाय तंगो अरने लोकल न्यूज़पेपर अब साल बुरुम न काय तंगो आबुनि बागैना आं साननानै नायो बुबागेरा साका वन लास्ट फाइट एकाकाय जों 2026 नि जे डिलिमिटेशन नि सिगां जों जुदि थानसा खलायै बुबागेरान तैफांबाय कोप्लाय उंगै मानखाखाय जों निश्चय चिनि जे सानै तंमोनि जों मनो प्रेसार क्रिएट खलायै जों तुबै मानानै हनै जों मान मानानै हनै कारण भारतनि संविधाननि फातार जों चिनि सानमुं करै जों भारतनि संविधान आर्टिकल 233 न जों बो कायसा हास्ते गाहाम मानानै मुसुंगो चिनि दफानि थिनां सिकुटनि बागै चिनि बुसा बुतै बुसुक रंनि हानि सिकुटनि बागै जत्तनि काहामनि बागै चिनि कालचार डेभलपमेन्टनि बागै चिनि लैंग्वेज डेभलपमेन्टनि बागै आबुनि बागै आं जत्तनो न कयनाय बुबागेरा जानो अ बुसकांनि सबावो बुसानानि बागै बो संगुरिवाने जों जत्तनो बननो मानिवै गसिवै नाहारै बुबागेरान तैफांबाय हादि जों थानसा खलायै बुबागेरान कोप्लाय कायने तिफ्रासना कोप्लाय खायै थिनांनि सबानो थिनां चिनि तंथायनो थिनांनि चिनि कालचार न चिनि लैंग्वेज न चिनि हानो जों सिकुट खलायलेनो आमोना आनि जतनो थाने कयमुं तंनाय खुलुमबाय था जतनो न हामबाय सारनो निनि नांकुमानि जरा आनि असेनलो रमानि बागै खोनाजोंनाय खाजानो मारे तै ताखौ बुहुकसं नरक बिस्कां सालो साबननि नि खुक्रै कक्थार खानामुसुं तला किसा कमेन्ट खाय सादि तिनि अ पान्दा बाहिं जाखा आव किसा कमेन्ट खाय सादि